परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते न सत न असत उच्यते। वर्तमान मु तुमको जहाँ जानिबार कथा ताहा कहबी, जहाँ को जानले तुम शाश्वत भाव आस्वादन कर पारिबो। यह अनादि, यह मोर अधीन अटे, यह को ब्रह्म कहा जाए। यह ये भौतिक जगतर कार्य और कारण ठारू बहुत ऊर्ध्वरे। बेले एठी भगवान ब्रह्म ब्रह्मर संज्ञा निरूपण करुछंती। जहा द्वारा व्यक्ति कौन हुए ना आनंद प्राप्त हुए। ये जागतिक भौतिक जगत रे जागतिक परिवेश रे आमे आनंद प्राप्त होया पई विभिन्न पंथा अवलंबन करुचे, विभिन्न पंथा। किंतु एमती गोटे पंथा अछि जो पंथा रे स्थिर रहिले आउ अन्य पंथा को जीवाकू पड़िबनी। आनंद प्राप्त होगा पई अन्य पंथार आवश्यक नहीं। जे ये व्यवसायत्मक पंथा कथा न जानिछि सी अव्यवसायत्मक पंथा को आश्रय करे आनंद पाइबा निमित्त। कारण जीवर प्रकृति होउछि आनंद अन्वेषण करबा। ते भगवान एठी कोन कहउछंती, भगवान क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ कथा वर्णना करछंती। से मध्य क्षेत्रज्ञ को जानिबार उपाय बताइछंती। वर्तमान ज्ञेय उभय आत्मा और परमात्मा कथा कहउछंती। ज्ञेय एवं आत्मा आत्मा परमात्मा ये दुई जन जाक ज्ञेय जानिबार वस्तु ये दुई जन जाक। एटी दीटा जाक कहीं कहले गोटे कहा कहलेनी आत्मा किंबा परमात्मा जोटा हेले गोटे कहितांते, दीटा जाक कहीं कहले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आ दीटा तो जानिबार वस्तु आत्मा परमात्मा, परमात्मा तो ज्ञात, ये जीवात्मा भी ज्ञात। कौन कहले मु बुझ पारलेनी किछ। माने दुई जन जाक ज्ञात परमात्मा और आत्मा, तेणु करी दी जन को कहितंती। केमिति ज्ञात दीटा जाक ज्ञात बोली कहले ठीक कथा, किंतु ज्ञात किए कोठी का आमे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कथा। ये हला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ आत्मा एवं परमात्मा। तबे दी जन को काहे कि क्षेत्रज्ञ कहा गला? क्षेत्र कोन दीटा अछि? अंश विशेष तो ये माने परमात्मा कर जीवात्मा अंश विशेष, तेणु क्षेत्र गोटिए। क्षेत्रज्ञ दुई जन को कहा जाय छै एठी। क्षेत्र जोड़े की नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, क्षेत्र गोटिए। क्षेत्रज्ञ दुई जन आत्मा परमात्मा को कहे। क्षेत्र केमिति गोटिए हला? ताले किए क्षेत्र? क्षेत्र जीवात्मा। माताजी सब भूल कहले, सब भूल हे गला। हरे कृष्ण प्रभु। क्षेत्र होउछि क्षेत्र, शरीर होउछि क्षेत्र। हाँ आउ क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ होउछंती परमात्मा। प्रभु जी क्षेत्रज्ञ तो प्रभु जी क्षेत्रज्ञ तो दी जन। सुने मो कथा सुनंदु, आपण मन रख, सब आलोचना होछि टिके मन रखु नाहंती। क्षेत्र शरीर, शरीर को जी जाने से क्षेत्रज्ञ। तेणु शरीर को किए जाने? जीवात्मा जाने। तेणु शरीर रो क्षेत्रज्ञ हला जीवात्मा आत्मा। परमात्मा सर्वांतर्यामी, ये जगत को जानुछंती, समस्त सबुठै पूरी अछंती। तेणु ये जगतटा क्षेत्र, परमात्मा हले क्षेत्रज्ञ। बुझि पारले? शरीर कथा आसले आत्मा, जगत कथा आसले परमात्मा। तेणु आत्मा परमात्मा दुई जन क्षेत्रज्ञ।
आत्मार स्वतंत्रता अच्छी ना। आज्ञा आज्ञा हाँ तेबे क्षेत्रज्ञ कथा जानिले उभय आत्मा और परमात्मा कथा जानिले व्यक्ति जीवन अमृत स्वाद चाखी पारे। द्वितीय अध्याय कहा जायछि जे जीवात्मा शाश्वत अटे से कथा एठारे मध्य स्वीकार करा जायछि। देहि नित्यं अबोधयं देहि सर्वस्य भारत। हाँ ये शाश्वत पुराण न हन्नते हन्यमान शरीरे ये नष्टशील शरीर मध्य से थाई कि मध्य न हन्यते। परमात्मा ठारू जीवात्मार प्रकाश केबे हेला केही तार इतिहास बाहर करि परिबे नाही। परमात्मा ठारू जीवात्मार प्रकाश केबे हेला केही तार इतिहास कहि परिबे नाही। काली हम आलोचना करथिले कथा जे जीव अनादि। अनादि बोले कोन से केबे आसला कोठू आसला केबे सृष्टि होला के कहि परिबेनी। अनादि तार इतिहास नाही। भगवान अनादि आउ कि अनादि आउ कि अनादि आउ कि अनादि हरे कृष्ण प्रभु जी आत्मा अनादि आत्मा जीवात्मा जीवात्मा आत्मा अनादि जीवात्मा हाँ भगवान अनादि जीवात्मा अनादि आउ कि अनादि माया बस हाँ माया अनादि। आपण कौन कहले माताजी आउ कौन गोटे कहते कहतु शास्त्र 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 कही हबन कारण प्रलय रे जीवात्मा रहंती माया रहंती आउ भगवान रहंती महाप्रलय रे मध्य बुझिले कि शास्त्र रहे। हाँ शास्त्र भगवान के ठारू आसे तेणु अनादि हेले तीन जण भगवान भगवत तत्व जीव तत्व आ माया तत्व ये अनादि। तेणु यह अनादि अटे। वैदिक साहित्य स्वीकार करा जायछि जे न जायते म्रियत बा विपश्चित कठोपनिषद से कथा भगवान भगवत गीता रे कहिसंती न जायते म्रियत बा कदाचित। एठे विपश्चित कथा कहा जायछि भगवत गीता रे कदाचित कथा कहा जायछि। क्षेत्रज्ञ केबे जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं से ज्ञानमय अटे। क्षेत्रज्ञ ज्ञानमय आमर ताहले आमे काहेकि आमर क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तो शरीर रे अछि। आपण माने वीडियो कहीं ऑफ करना हाथी सुनिया पाए बुझले कि आमे भाबुछु आपण माने बोधे सुनु नाहंती दुख लागुची। क्षेत्रज्ञ एठे का कहला ना आत्मा को एक आत्मा केबे जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं न जायते म्रियते बा कदाचित से ज्ञानमय एक कथा आलोचना करथिले जे क्षेत्रज्ञ होची ज्ञानमय सब जाने। ताले आमे क्षेत्रज्ञ तो आम हृदय रे छी आमे कहीं जानूने। निरुपमा माताजी क्षेत्रज्ञ आम हृदय रे छी आमे कहीं जानि पारुने। मो साउंड सुबुनी कि हरे कृष्ण सुबुची समस्त प्रभुजी शुभुजी आज्ञा गोटे प्रश्न कली आपण को आज्ञा जे क्षेत्रज्ञ कहीं जानि पारुनी। क्षेत्रज्ञ आत्मा यदि आज्ञा ज्ञानमय आम शरीर रे अछि आम शरीर अछि ना क्षेत्रज्ञ आत्मा आज्ञा 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 ताहले आमे तो सब ज्ञानी हो जाते अज्ञानी कहीं हो जे कारण कौन। हरे कृष्ण प्रभु जी माया माया आच्छादित कर दे ज्ञान माया हेला अज्ञान माया हेला अज्ञान क्षेत्रज्ञ ज्ञान। तेबे मायार विकार हेला शरीर शरीरटा अज्ञान आत्मा ज्ञानमय। तेणु शरीर प्रभाव रे ये आत्मा प्रभावित है कि बा तीन गुण जोटा आमर कह जाए सतरजतम या द्वारा माया जो अंतकरण दूषित हो जाए ज्ञानटा को आवृत कर दिए ज्ञानटा को आवृत कर दिए। शुणु जब लेखा लेखि करेंगे पछर लिखे तेरे
ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ମହିଳା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଟା ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମିତି ଆତ୍ମାଟା ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ତକରଣ ଏ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ କାମନା ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଜ୍ଞାନଟା ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପତଃ ସେ ଜ୍ଞାନମୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ 6:16 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପତିର ଗୁଣେଶଃ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପତି ଗୁଣେଶ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଆତ୍ମା ମୋ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ତୁମ ଆତ୍ମା ତୁମ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପରମାତ୍ମା କେତେବେଳେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତିନି ପରମାତ୍ମା କେତେବେଳେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜୀବମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରତ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଜୀବାତ୍ମା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ଜ୍ଞାନମୟ ବ୍ରହ୍ମ ବିଜ୍ଞାନମୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ସେ ପରମାତ୍ମା 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 ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କଥା କୁହାଗଲା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିକାର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଏ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯନ୍ତ୍ରରୁଢାନି ମାୟା ଏଇ ଶରୀର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ତ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଆମେ ଧରାଯାଏ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ହେଇଛି ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଏଇ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତା ନିଜ କଥା ଜାଣୁଛି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଜାଣୁଛି ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହଉଛି ପରମାତ୍ମା କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତିନି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ସେ ସର୍ବଦା ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ନିୟମ କଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ମାତାଜୀ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜାଣି ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ এই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡା ସବୁଦିନ କାଲି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି ଅନ୍ୟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇ ଯୋଗୁ କାଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି ବୁଝିଲେ ନା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ
କୋଡିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ମନେ ପଡୁନି। କଣ 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 କହିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଣୁଛୁ ହଁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଶୁଣୁଛୁ ତାପରେ ଏଠୁ ମନେ ପଡୁନି। ହଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କହିବି କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ କି ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ? ସେ କଥା ତ ଅଲଗା, ଏଇଟା ମନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ କି ଗହଳି ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମୋ ପ୍ରଭୁଜୀ ନୁହଁ। ନା, ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ପରା ଯେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ଏ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଏସବୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ରେ କେତେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଗୁଡା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଗୋଟେ ଧାଡି ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଚଟାପଟ ଲେଖି ପାରୁନି, ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ସିକି ମୁଁ ଚଟାପଟ ଲେଖି ପାରୁନି, ମୋ ହାତ ତ ଥରୁଛି ଆଉ। ହାତ ଥରିଲେ ଲେଖି କହିବେ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଏଇ ଯାହା ଜୀବାତ୍ମା ଶୁଣିକି ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବାତ୍ମା ଏଇଠି ଶୁଣ ମାତାଜୀ ଏଇ ଭାଷ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଷ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଆପଣ ବହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ତ ପଢି ପଢି କହୁଛି ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହବ? ଏମିତି ହବନି, ଏମିତି ବି ହୁଏନି। ଆପଣ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଜପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବା, ଦିନ ଯାକ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ନା। ଆଜ୍ଞା ନାମ ପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭଗବତ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। କେମିତି? ଶୁଣତାଂଶ କଥା କୃଷ୍ଣ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ହୃଦ୍ୟନ୍ତସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁହୃଦ ସତମ। ଏଇ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଯାହା ଅଛି ମହିଳା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ କଥା ଦ୍ଵାରା ଧୌତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଜପ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କେମିତି ଶୁଣିବା? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଜପକୁ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ତ ଉପନିଷଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏରା ସବୁ ଉପନିଷଦ କଥା। ତେବେ ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜଗତର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଆତ୍ମା ହେଲା, ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ତା କ୍ଷେତ୍ରର ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ମୋ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନା, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଆଉ ସବୁଦିନର କଥା କହିବେ। ଏଠି କଣ କାଲି ଏଠି ମାତାଜୀ ପାଠ କଲେ 4 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଣ କଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି। 4 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ କଥା। ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାସଭୂତ ହରେରେବ ନାନ୍ୟସ୍ୱୈବ କଦାଚନ। ଜୀବମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରତ। କାହିଁକି ସେବାରତ? ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ, ଏଠି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁ ସେବାରତ? ନା ଇଏ ସେବକ ମାନେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଢିକି ରହନ୍ତି, ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେବା କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର। ଶରୀର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତେବେ ଏଇଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ଅଣୁବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଅଣୁବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହବ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇ ସୁଖ ହେତୁ ଯେଇ କୃଷ୍ଣରେ ବରିଲ ମୁକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ପାରିଷଦ ମୁକ୍ତ ରୂପେ ତେ ରହିଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାରିଷଦ ହେଇକି ମୁକ୍ତ ରୂପରେ ସେ ରହିଲା। ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବରଣ କଲା। କାହିଁକି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବରଣ କଲା? ନା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ଉତ୍ସ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଅଳ୍ପ ସୁଖର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ବା
ये अल्प सुख जो जीवात्मा ये पूर्ण सुख स्वरूप भगवान का आड़ को निश्चित भाव आकर्षित हम। एटा स्वाभाविक कथा, एटा स्वाभाविक कथा। नदी जल क्षुद्र जल धारा से कुआडे धाइंची समुद्र आड़ समुद्र आड़ को पूर्ण जल धारा जो पूर्ण उत्स आ समुद्र कुआडे धाउंची समुद्र कुआडे धाउंची समुद्र कुआडे धाई मारे ना। तेणु भगवान है अंतिम आश्रय स्थल। तेणु ये क्षुद्र जीवात्मा ये भगवान का आड़ को धाउंची से पूर्ण सुख आस्वादन करने निमित्त। यह मध्य चैतन्य महाप्रभु तांको शिक्षा स्वीकार करछन्ति। तेणु ये श्लोक व्यवहृत ब्रह्म शब्द जीवात्मा सह संबंधित। ये जो ब्रह्म कथा कहगला ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म, जीवात्मा हला अल्प क्षुद्र जोटा कि हमर कोन कहगला अणु ब्रह्म। तेणु से पूर्ण ब्रह्म आ अणु ब्रह्म ये परस्पर संबंधित। कौन तांको संबंधटा कौन? हरे कृष्ण। नित्य नित्य चिन्मय नित्य नित्य जे कौन जिनसटा कौन? प्रभुजी जिनस से बीज प्रदानकारी पिता एक गुणमय, एक गुणमय। सी विच्युत होइके आछि ना कोठु से पूर्ण ब्रह्मनु विच्युत होइके आछि। केबे विच्युत होइछि तार इतिहास नाही। विच्युत ममेवांश जीवलोके अर्थात ये जो जीवात्मा माने मोर अंश विशेष, किंतु केबे माने सृष्टि होइछन्ति तार हिसाब नाही। सेठी जोगु सेमाने भगवान को आड़ को सदाळे जानती। काहेकि ना ये जेतिकी आनंद अरे रहिछि से बहुत आनंद प्राप्त होया पई भगवान को आश्रय करे। किंतु भूल वशतः जदि माया को आश्रय कला एठे तार विडंबना है गला। से माया ताकू एमिति शक्तिशाली माया ताकू जबरदस्त भिड़िकी आनी हरिता कबल को बुझ पारले। सेतबेले यह बुझिबा को हेबो जे से विज्ञान ब्रह्म अटे, अनंत ब्रह्म नुहे। अनंत ब्रह्म होइछन्ति परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान अनंत ब्रह्म। ये ब्रह्म शब्दटा कौन कि? भगवान अनंत ब्रह्म। ये ब्रह्म शब्दटा कौन? ब्रह्मर अर्थ कौन? प्रभुजी भगवान अंग कांति। बास 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 तद तस्य तनुभा तनुर आभा। ब्रह्म होइछि भगवान तनु आभा अंग ज्योति बुझि पारले। तेणु यदि पूर्ण भाव रे जगत को आसीबे भगवान भगवान जदि पूर्ण भाव आसीबे ए जगतटा भौतिक जगत होई रहबनी। एटा कोन होई जिवो? एटा दिव्य जगत होई जिवो। जगत हां दिव्य जगत होई जिवो यदि भगवान पूर्ण रूपे आसीबे। भगवान कोन जो आसुछन्ति कोन पूर्ण भाव आसुछन्ति? यदि प्रश्न आसीबो भगवान ए जगत को आसुछन्ति राम रूप रे आसुछन्ति, कृष्ण रूप रे आसुछन्ति, कड़की रूप रे महाप्रभु रूप रे आसिले तो एटा कोन हला? अल्प रूप रे आसिले कि? ना 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 सेही पूर्ण ब्रह्म जहाँकर अंगकांति ब्रह्म कहा जाए। ब्रह्मरु समस्त ब्रह्म आभासरु विभिन्न प्रकार माइक विकार सब सृष्टि होइछि बा जीवात्मा माने सब सृष्टि होइछन्ति इत्यादि इत्यादि सब अछि। हां किंतु भगवान जेतेबेले आसंती तांको ये जो पूर्ण जिनसटा को से आवृत कर दियंती जानी कि आमे तो प्रारब्ध अनुसार आम आवृत होइके अछि शरीरटा सृष्टि होइछि। किंतु भगवान को शरीर जो पूर्ण ब्रह्ममय शरीर पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म ये परम ब्रह्म ये जगत को आसिले जीव केमती जानिमो ये पूर्ण परम ब्रह्म? हाँ सूर्य तो जगत रे अछि। आमे सूर्य को टाणी आनी हारी आमर कोन होइछि ना लुगा सुखई दिए आ घरे रोसई कर दिए सब करे संभव? हाँ से आसिले रोसई पात्र रहिबो ना पानी रहिबो ना चाउल फल रहिबो जे आमे तांको डाकिबा? तेणु सेमाने जेतेबेले कृपा करी ए जगत को आसंती हमको उद्धार करिया निमित्त जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो बेति तत्ततः तेबे दिव्य मोर जन्म कर्म किंतु मु जोग माया समावृत मोर जो स्वरूप शक्ति की द्वारा मु आवृत होगी जाए। मोर से जो फोकस टाको मु कौन करे संकुचित कर दिए पूरा संकुचित कर दिए। किंतु यार अर्थ नुहे जे नर रूप धरिक भगवान पूर्ण ब्रह्म आसिले से मनीष हो गले। आम शरीर भाया शरीर
आमे खाइला भलिया से खाउछन्ति इत्यादि इत्यादि। काली गोटे देइथिला जे नारकासुरपुर रे 16,108 को भगवान एक संगरे विवाह कले। एक संगरे द्वारका को आनिकी 16,108 महल रखिले। समस्त सहित सदा सर्वदा विद्यमान रहुतले। तेबे भगवान के भली ए भली भगवान कर अलौकिक कथा। एहीपरि भाव रे आमे एई श्लोक नंबर 13 को आस्वादन कले। इठी जीवात्मा आ परमात्मा को कथा कहगला, प्रभेद कथा कहगला। या द्वारा कौन हुए ना आम मानकर मनर जो संदेह ये जगतर स्थायित्व शरीर स्थायित्व प्रति वितृष्णा आसे, वैराग्य भाव आसे। आज केते श्लोक रु आरंभ कले ये भागवतम? 11 आत्मार कहीं प्रिय न अप्रिय नहांती। श्लोक नंबर 10 आत्मार कहीं प्रिय नहांती कि अप्रिय नहांती। से आपना ओ परभेद दर्शन करे ना। से एक अर्थात शत्रु अवा मित्र शुभाकांक्षी व अनिष्टकारी दैत्य भाव द्वारा प्रभावित हुए ना। से केवल अनुमानक गुणर द्रष्टा अर्थात साक्षी स्वरूप। तेणु ये कहुई आत्मा क्षुद्राति क्षुद्र ये केवल कौन हुए ना आत्मा शरीर आत्मार प्रिय होइछन्ति भगवान। आउ जगतटारे आत्मार प्रिय कहीं नहांती बा से कहा भल पाए ना। ये जगत केवल भगवान को आड़ भल पाए, भगवान को आकर्षित हुए तार स्वरूप गुण। जमती जड़ चुंबक लुहा जड़ लुहा को आकर्षित करे, एटा गोटे शाश्वत धर्म। एटा ताकू कहीं बतैनी कि ता देहरे किछि चार्ज करेनी। ता स्वरूप होउची, ता सृष्टि होउची, से ताकू टाणिबो निश्चित। चुंबक लुहा को टाणिबो निश्चित। से भली भगवान समस्त जीवात्मा मान को टाणंती तांका आडू। समहम सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय। भगवान कहते किंतु जे भजन्ति तुमा भक्ता मयि तेषु च अप्यहम्। समहम सर्व मु समस्त भूतरे रही मोर कहीं प्रिय नहांती कि अप्रिय। ये कथा कहीं जानी पारंती नाही। तापरे कहले ना नादत न आदति न नादत आत्मा ही गुण न दोषं न क्रियाफल उदासीन बदासीन पराबरहु परमेश्वर आत्मा परमात्मा कार्य और कारण स्रष्टा कर्म फल जनित सुख दुख और दुख ग्रहण करती ना। किए? परमात्मा। जड़ देह ग्रहण करने विषय से संपूर्ण स्वतंत्र एवं जेहेतु तांकर जड़ शरीर नाही तेणु से सर्वदा निरपेक्ष। जीव तांकर विभिन्न अंश हेबा फल रे तांकर गुण गुड़ी अत्यंत अल्प मात्रा रे जीव मध्य रही। तेणु शोक द्वारा प्रभावित हेबा उचित नुहे। तबे भगवान आसिले कि माया कबलित तो कहीं हुअन्तिनी। जीवात्मा जीव माया कबलित होइछि, भगवान कहीं हो नाहंती। से मायार ऊर्ध्वरे माया तांको स्पर्श करि पारेनी। प्रभु जी तांको शरीर तो तांको तांकर शरीर किछि परिवर्तन न थाए। तांको अंग इंद्रिय गोटे इंद्रिय सबु इंद्रियर काम करि पारे। तेणु तांको ए जड़ वस्तु किछि प्रश्नटा ये प्रश्नटा एटा नथिला माय जगत को आसिले भगवान कहीं माया द्वारा प्रभावित हुअन्ति नाही। कारण से मायाधीश हाँ से मायाधीश माने मायाधीश से माया नियंत्र मायार अधीश से मायाधीश माया शक्ति तांको द्वारा नियंत्रित। माया शक्ति माया माताजी कहले जोटा से माने मायार ऊर्ध्वरे तेणु तांको माया स्पर्श करि पारेनी। मायाधीश माने से दूर रे अछंती बोली तांको स्पर्श करि पारेनी ना कोन?
ନାଇଁ ଦୂରରେ ନୁହଁ, ସେ ହଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ନୁହନ୍ତି। ମାୟାକୁ କେମିତି ସିଏ ମାନେ କାହିଁକି କବଳିତ କବଳିତ କରନ୍ତି। କାହିଁକି କବଳିତ ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ମାୟା ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାୟା ଶକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ। ଭଗବତ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି। ମାୟା ତ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କାରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ ଶକ୍ତି କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ ମାୟା ଜଗତ କଥା ଛାଡ, ଏ ମାୟା ଜଗତ କଥା ଛାଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଛାଇଟେ ପଡୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆଉ ଛାଇ ପଡନ୍ତା କି ଆମର? ଏଟା କୋଉ ତା ଦେହରେ କୁଆଡେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତା? ଏ ପୃଥିବୀଟା ପୃଥିବୀରେ ମିଶିଯିବ ତା ଦେହରେ, ଆଉ ଛାଇ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ପରମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ମାୟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି। କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ମାୟା ହଏ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ସିଏ ବଡ। ନା, ଏ ଦୁର୍ଜୟ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନ୍ୟୁନତମ ଶକ୍ତି, ଅତି ନ୍ୟୁନତମ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଶକ୍ତି ଆଗରେ यार स्थायित्व किछि नुहे। किंतु भगवान तो लीला विलास करने आसी, भगवान शरीर धरिक आसिले सी माया शक्ति किसी करें। किंतु जीव गोटे शरीर पाइले ताकू घोषाड़ी घोषाड़ी मारे। जीव जदि गोटे शरीर पाइला तो शरीर सी दब सुख पाइबा। हाँ, ये पोशाक पिंधे, एमती पिंधिले तू नड़िया गचरे तोड़ू आ चढ़ी नड़िया तोड़ू। हाँ, आमतिया पोशाक पिंधे तू पानी रे पहरबू, माछ धरबू जाइकी। तेणु मायार काम यही भाया। हाँ, गोटे गोटे शरीर दब। तेणु मायाकृत शरीर देवी धामे मायाकृत शरीर पाइल, से मायाकृत शरीर गोटे दब, ये सुख पाइबू तो एमती आसे सुख पाइबू। किंतु भगवान से सब ना, सी स्वतंत्र भाव आसती, स्वतंत्र भाव लीला कर स्वतंत्र भाव जाती। जीव को ये माया घोषाड़ू एपटे पकई उठे ये जीव ये शरीर भौतिक शरीर आ भगवान चिन्मय शरीर संबंध किसी पार्थक्य आम आलोचना कले। आ भगवान कौन करती ना समस्त को जो कर्म करांति, माया जगत रे कर्म करांति विभिन्न वृत्ति द्वारा, आउ तार फल मध्य भगवान रखिछन्ति। कर्मण्येवाधिकार प्रभु जी जेमती सप्तम अध्याय रे अष्टम अध्याय रे जो लिखा है कि सप्तम अध्याय रे केमती पारिश्रमिक दियंती भगवान, माने जीए के नवश्चुंबी अट्टालिका कला कि कोठा कला कौन कला, सीए से तार मालिक नुहे, कारण तार मूल उपादान तो भगवान देइचंती। तेणु से भली से अनुभव रहा उचित। जी नवस्तंभी अट्टालिका रहुची से भाविया उचित जे वास्तविक मु किछि नुहे, बा मो शरीर द्वारा भगवान कर्म करैले मु नवस्तंभी अट्टालिका तैयारी कली। यार आवश्यकता कौन? यार आवश्यकता कौन? हाँ, भड़ा देवी, भड़ा पाइबी, किछि चलिबी इत्यादि। किंतु ताको आमे भगवान को सेवारे विनियोग करिया, भगवान कथा प्रचार रे समस्त को कृष्ण चेतनशीला करवा, अज्ञान रु ज्ञानमय स्थिति की आनिवा, समस्त को अज्ञानतारू उद्धार करी ज्ञानमय स्थिति की आनिवा। सेथि करवा कले भल हम संसिद्धि हरितोषण, एटा होची उद्देश्य। कर्मण्येवाधिकार से मां फले से कदाचन, कर्म रे अधिकार अछन। तमे मेसिन तमर काम हला कर्म करिया, पैसा रोजगार पैसा नवा कथा जे नवा कथा नव। कौन करिवो से याकू हाथी की बरडाल खंडे तो पकई देले तू खाइबू, किंतु मोर जाइकी काम करू। बुझल कि गाई गाई की दाना टिके दे देले कि चरे आसे, क्षीर तक तोर नुह, क्षीर तक तोर, तो क्षीर तक तोर नुह, क्षीर तक मोर, क्षीर तक मोर। बुझल कि मां कर्म फल हेतुर भमाते संगो अस्तकर्मणि। तेणु ये सुखदेव गोस्वामी कहते
ଯେ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପୀ ଜୀବ ଏହିପରି ଭାବରେ କହି ଚାଲିଲା। ଚିତ୍ରକେତୁ ଏକ ମୃତ ବାଳକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ରୂପକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଛିନ୍ନ କରି ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲେନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଇଏ କିଏ ଇଏ ତ ମୋର ମା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ମୋର ବୋପା ନୁହଁ, ଏମିତି ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ଅରେ ଆରେ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛେ, ସେ କଣ କହୁଛି ଇଏ ଆମ ମା ନୁହଁ। ତମର ଏକାଳେ ନିଶା ଉତୁରି ଗଲା। ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ରୂପୀ ନିଶା ଥିଲା ମରିଗଲା ବୋଲି ସବୁ ଏକାଥରେ ଛାଡିଗଲା। ନାହୃତ ଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାତେର ଅହଂ କୃତ୍ୱଚିତା କ୍ରିୟା ତତ୍ଜୁ ଦୁଷ୍ଟଜଂ ସ୍ନେହ ଶୋକ ମୋହର ଭୟା ଆର୍ତିଦମ୍। ते आत्मस्वजन मान मृत बालकर देहटीर दाह संस्कार संपन्न करी शोक मोह भय और दुख प्राप्तिर कारण स्वरूप स्नेह परित्याग करथिले। एही प्रकार स्नेह परित्याग करवा अत्यंत कठिन, किंतु सेमाने अनायास रे ताहा करथिले। काहेकि का कृपारु ए सब करि परले? हरे कृष्ण, का कृपारु ए सब करि परले? नारद ଆସିକି अंगिरा ऋषि नारद मुनि नारद मुनिଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି नारद मुनि को उपदेश किछि काम देलानी। अंगिराଙ୍କର नारद मुनि तांको जीवात्मा द्वारा सब कुहाइबारु जाकी तांकर निशा उतरु। महाराणी कृतदितीଙ୍କ सपत्नीगण ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାପ ଫଳରେ ହତପ୍ରଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ। हे राजन, अंगिराଙ୍କର ଉପଦେଶ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏଠି ବାଳ ହତ୍ୟା ହତ ପ୍ରଭା ଏସବୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ବାଳକ ମାନେ ବାଳ ହତ୍ୟା ଭ୍रूଣ ହତ୍ୟା କଲେ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ। ସଇତତମ୍ ପ୍ରତି ବୋଧାତ୍ମା ଚିତ୍ରକେତୁ ର୍ଜିଜୋକ୍ତିଭିଃ ଗୃହାନ୍ଧକୂପା ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତଂ ସରପଙ୍କାଦୀବ ଦୀପ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ अंगिरा ଓ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହସ୍ତି ଯେପରି ସରୋବର ପଙ୍କରୁ ବାହାରେ, ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ସେହିପରି ଗୃହ ରୂପକ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ବାହାଇଥିଲେ ସିନା, ଏ ଗୋଟିଏ କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ତାପରେ ଯମୁନା ଜଳରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରି ଦେବତା ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର अंगिरा ଓ ନାରଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅତୋऽସ୍ମି ପ୍ରପନ୍ନାୟ ଭକ୍ତାୟ ପ୍ରଜତାତ୍ମନେ ଭଗବାନ ନାରଦ ପ୍ରୀତୁ ବିଦ୍ୟାଂ ଏତା ଉବାଚଃ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିରଣ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ओम नमस्तुभ्यं भगवती वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नं अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्तदयितदृष्टये। आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपते नमः। कुंती माता स्तुति करछन्ति। प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च, ये कथा मध्य तृतीय स्कंद रे वर्णना करा जायछि। ये हूँ भागवत कथा, भागवत धर्म कथा। तेणु ये प्रणमात्मक भगवान मुझे मोर सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करुछि। वासुदेव मुझे ध्यान करुछि। प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण मुझे मोर सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करुछि। हे चित्शक्ति उत्स, हे परम आनंदमय, हे आत्मा राम, हे शांत, मुझे मोर सश्रद्ध निवेदन करुछि। हे परम सत्य, हे अद्वितीय, आपण ब्रह्म परमात्मा भगवान रूप से उपलब्ध होती। तेणु आपण समस्त ज्ञान उत्स, आपण को मोर सश्रद्ध प्रणति निवेदन करुछि। किए राजा चित्रकेतु कहउछन्ति, जे पुत्र पे कांदुथले से वर्तमान सब किछि छाड़ी भगवान को स्तुति करुछन्ति।
ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିବୃତ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟଏ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଦୈତ୍ୟ ଭାବ ବା ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଯାଏ କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତାପରେ କଣ କରିଯାନ୍ତି କରିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ରୂପକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की उपस्थित गौरव भक्त वृंद की जय नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। एठी भगवान कथा किछि कह जाइछि भगवान के भली करि पारंती सब किछि ए सब कथा कह जाइछि। आसंता काली मध्य में एटा ए टिके आलोचना करी के आगु दिबा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो प्रणाम। हरे कृष्ण। विश्वमंजरी माता जी हरि बोल। आज्ञा प्रभु जी प्रणाम समस्त आज्ञा लिंक रे अछन तो आज्ञा प्रभु जी मु उत्तर भी देछि प्रभु जी अछि आज्ञा उत्तर भी देछि प्रभु आइए जी नथिबो फाइन पड़िबो एथर आज्ञा ठीक एटा फाइन प्रभु जी हमर अपराध आपनकर फाइन आज्ञा आज्ञा ठीक अछि। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन नहीं बोली प्रभु जी वीडियो ऑन करना की सेती पाई। हां आईडी के से सुलता माता जी आ रुनवाला माता